Good evening pala guys. Hello sa vlog ko, Sensen. Yan, singer-singeran yan. Hi, Ten. Hello. Ito kami sa bahay natin, Judith. Nagka-Christmas kayo dito, guys. Antok na eh. Antok yan o kagigising lang? Saint, kakasing na si ate ang antok na. Hi, hello. Hello, Vincent. Merry Christmas. Nakapantulog yun. Hindi na ako ano. Kumakanta. Yeah, meron na kaming dynamic platinum, guys. Hindi ah. Tok na yung tita mo Saint. Nagutom yan. Pakainin mo. Babalik na lang kami ba? Babalik na lang kami. Balik lang si Saint. Ah, sige. Baka na kami nasa kanila na. Babay. Ah, gusto lang yung punta doon. Babay na, sir. Sige, balik kayo, ah. Kasi nandiyan lang pala. Bye, tita. Ah, balik ka mamaya, ah. Mamamasbog ka mamaya. Bye-bye, Vincent. Bye, Lola. Bye-bye. Ay, umiyak. Maya lang tita, pagkapusin ko lang si Saint. Kaya naglalaro sila. Balik kayo. Ito yung handa namin, guys, so. Ayan, may Merry Christmas kami lang. Christmas tree, guys. Mag-hilo kayo, guys. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Bye, guys. Merry Christmas. Bye. Diyan nalaglag.